يا معاشر المسلمين وجرد المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لوت أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويشرهم على معاني الدين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirunal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun.
Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mari kita semakin memperkokoh iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita meninggalkan dunia kehidupan yang fana ini dengan membawa iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam Islam, orang yang mengakhiri hidupnya dengan membawa iman dan Islam berarti dia husnul khotimah, artinya meninggal dengan baik, dan berarti pula ada harapan masuk surga. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa di akhir hayatnya dengan mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk surga. Kematian yang diakhiri dengan husnul khotimah itu merupakan nikmat sebesar, nikmat yang tiada bandingnya, tidak dapat diukur dengan sesuatu apapun juga. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir melakukan sholat Jumat di masjid ini mendapat husnul khotimah dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengakhiri hidup kita. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak mudah mengakhiri hayat atau mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, tetapi kita harus tetap berusaha dengan jalan membiasakan diri berbuat yang baik atau beramal soleh dengan mengekang hawa nafsu kita. Kita biasakan memperbanyak berzikir dan bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya. Karena dengan berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan semakin bersih. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan siang. Al-Ahzab 41-42. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua berharap agar kematian kita nanti berakhir dengan husnul khotimah, sehingga ada harapan besar kita memperoleh kebahagiaan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita beramal yang tulus ikhlas hanya karena Allah, ibadah karena Allah,
Segalanya hanya kita tujukan untuk Allah. Bahkan sampai pada tingkatan membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, hendaknya kita tandai dengan keikhlasan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat menghasilkan pahala. Dan bahkan pertolongan atau bantuan yang dapat meringankan beban saudara-saudara kita itu dapat menghindarkan kita dari azab atau siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man ad'ama akhahul muslima sahwatahu kharramahu ta'ala 'alan nar." Barang siapa memberi makan saudaranya yang membutuhkan, maka Allah mengharamkannya masuk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, istilah kematian dengan husnul khotimah itu hanya terdapat dalam agama kita, agama Islam. Tidak ada dalam agama lain selain agama yang diterima di sisi Allah, hanyalah Islam, yang lainnya tidak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Al-Imran 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dengan keterangan ayat tersebut jelaslah bahwa agama apapun di dunia selain Islam tidak akan mampu menyelamatkan pemeluk-pemeluknya dan siksa pedih api neraka. Dan yang berhak menyandang kematian husnul khotimah itu hanyalah umat Islam atau pemeluk-pemeluk agama Islam, yang berarti hanya umat Islamlah yang berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak berhak menempati surga yang telah disediakan oleh Allah adalah orang-orang yang musyrik dan kafir, dan selama hidupnya menentang Allah dan mengingkari kebenarannya, sehingga mereka mendapat laknat dari Allah untuk selama-lamanya. Ditegaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukaffafu anhumul 'adzabu wa lahum yunzarun." Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak ada pula diberi tangguh. Al-Baqarah 161, 162. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, kitalah yang berhak memperoleh kenikmatan surga Allah, bukan orang-orang kafir, bukan pula orang-orang yang syirik, yang selama hidupnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah seyogyanya yang memperoleh kematian dengan husnul khotimah itu, bukan orang lain yang di luar pagar atau tembok Islam, yang mereka itu sudah jelas-jelas menentang kebenaran abadi yang dibawa oleh Islam. Mereka mementingkan kehidupan sesaat dengan mengabaikan kehidupan yang kekal. Karena itu, sekali lagi saya berpesan, hendaknya kita berhati-hati dalam mengarungi kehidupan ini, sebab banyaknya pengaruh jahat dalam membawa kita kepada kehidupan yang sesat. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin aminin.
wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa taqabbalana minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minin min ibadihi wa qala azza bil qail inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atikal ajmain waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dunubana wa liwalidayil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yadzidukum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi waswisu sufu sufakum fa inna tasfi'a sufi min tamassalat.
Sholli fardhu Jumat. Imam wanita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ma bi ni'mati rabbika faqaddis. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بنو وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله آمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يكافئ ويمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجلال وجهك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجاة من الحساب ومغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل متقنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضا الجنة ونعوذ من شر النار ومغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين.